pause 4 and exhale 4 as well. Kemudian pause for 4 seconds. Okay. Buat berulang kali until you feel calm. Okay, it's a really effective orang kata technique, especially if you are going through a panic attack. Because I go through a lot of panic attacks throughout my journey with the condition. I was diagnosed 9 years ago, and grounding dengan breathing techniques I feel is really helpful for me. Kita ada guided imagery, kemudian kita ada relaxation skills and techniques. Please learn these techniques, guys, because it's really, really helpful. Trust me, yeah. And I've included these things in. So I think I'll just end with this slide, yeah. What does an inclusive society mean? Jadi apa yang kita nak laksanakan akhirnya, okay, at the end goal of it ataupun the end game kan sebenarnya adalah we want to ensure that we reach an inclusive society. Melahirkan generasi yang tidak ada lagi stigma, tidak ada lagi diskriminasi yang berlaku, maka sudah tentu nobody and no one will be left behind and no one needs to die anymore. Apabila masyarakat kita ni berilmu kan, apabila masyarakat kita lebih ataupun kita dapat memupuk sifat empathy, kita ada sifat compassion dan juga kasih sayang. Kerana apabila guys, if we all work together, if we all understand that we are one unit, then everyone wins. Okay, dan inilah yang kena berlaku sebenarnya. Inilah sebenarnya rumusan apa itu inclusion. What is an inclusive society? Kenapa? Sebab biasanya seperti saya sebutkan tadi, orang yang ada penyakit mental ni rasa, we feel very excluded. The diagnosis itself can be very isolating ataupun alienating sebenarnya. Kenapa? Sebab kita tahu sebenarnya masyarakat ataupun ada setengah individu ada persepsi negatif tersebut. Jadi kita menjadi malu sebenarnya nak menceritakan kebenaran. Jadi seperti tadi ada siapa yang cakap kan, we downplay our symptoms so that people can relate, so that people don't think okay she's weird or something's wrong with her. Jadi kita downplay kepada satu keadaan ataupun satu orang kata suasana ataupun scenario that a normal person can understand. Jadi ini biasanya yang berlaku. And the hardest thing, let me tell you, when you have a mental health condition is to pretend that you don't. Itu benda bagi saya adalah perkara yang paling susah. Dan itu sebenarnya apa yang berlaku ya, guys. Okay, jadi akhir sekali, deinstitutionalization, 1 minute. This is something that we are really advocating for and fighting for. Again, closing down mental institutions, bringing recovery or educating people, making people understand bahawa recovery is in the community. If we're ill, we want to be, obviously kan, berhampiran dengan keluarga, berhampiran dengan rakan-rakan, berhampiran dengan tempat-tempat ataupun perkara-perkara yang boleh membantu kita. So deinstitutionalization is what it's all about. Okay, we want to close down these places, long stay psychiatric hospitals ni, kemudian membawa kepada community ya. Jadi I have presented this case sebenarnya di Trieste, Italy ya, pada tahun 2019, talking about good practices and talking about the harm of restraints. Okay, the next following pictures can be triggering, so I'm giving a trigger warning at this point. So those of you that can't see it, please don't see these pictures. Okay, but I'll go through it really quickly because I don't have time to elaborate ya. Tapi kalau anda ada apa-apa soalan selepas ini, boleh bertanya. Di Malaysia, when we talk about mental health services, there's a lot of coercive practices and treatment. Banyak sebenarnya berlaku kaedah pemaksaan buat individu-individu yang ada penyakit mental ya. Jadi contohnya mungkin diikat, mungkin berlakunya dikurung ya, seclusion happens, restraints daripada segi physical, mechanical and also chemical restraints ya. Ini banyak berlaku. For my hospital, dan kemudian the dangers of coercion, obviously kan, kerana apabila kaedah pemaksaan berlaku, sudah tentu kita yang dalam keadaan sukar, keadaan sakit menjadi bertambah teruk. Okay, jadi these are pictures of people that have gone through seclusion, shackled, tied, straight jackets. Inilah sebenarnya keadaan
individu-individu yang ada penyakit mental. Okay, habis dah gambar, saya tunjuk sikit je. Okay, so these are examples of seclusion, being caged, orang kata chained up, holding down people. Jadi semua kaedah-kaedah yang memaksa. So this is really the reality of what happens, dan perkara ini perlu dibuang dan kita perlu orang kata implement good practices, because a lot of countries overseas have implemented good practices. Tidak perlu sebenarnya kaedah-kaedah pemaksaan ni. This is against international law, this is against the practices of World Health Organization. Jadi harapan kami sebagai Miasa, as a peer voice, as a peer group, we are able to hopefully one day materialize sebenarnya closing down mental institutions and ending coercive practices and treatments once and for all. Okay, jadi akhir sekali, ini betul-betul slide yang terakhir. Basic helping skills, 5 elements guys, coming from that place of empathy. Listen to understand, listen for emotions, don't listen to judge, don't listen to advice. Kemudian supporting one another, understanding that we are all different. Kan even macam pandemic kan, the same storm but different boats. Jadi for all of us to understand that there is a diversity of banyak perkara kan, personalities of our conditions, situations, environment, support systems dan sebagainya, dan disebabkan oleh perbezaan ini kita haruslah sama-sama orang kata menyokong and become an inclusive society supaya tidak ada individu yang rasa isolated or excluded, and we can all help one another, because at the end of the day we are everyone is struggling with something, and especially in the pandemic and endemic, sudah tentu kan tak ada orang yang tak stress hari ni. Everyone is stressed, everyone is going through something, but we can obviously make it lighter, we can make it easier if we are all there for one another, sudah tentu Jadi saya akhir di sini insyaAllah. Thank you so much everyone for your time, and thank you so much for listening. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Back to you guys, Amir, Rakib and Alia, silakan. Okey, terima kasih Puan Anita atas perkongsian yang bagi saya sangat bermanfaat rakan-rakan pada petang ini. Di mana daripada perkongsian sebentar tadi kita dapat lihat stigma terhadap kesihatan mental dalam Malaysia ini sangatlah bahaya, seperti yang Amir sampaikan pada awal tadi. Ia merupakanlah silent killer dan ia merupakan satu barrier kepada kita untuk validate perasaan ataupun masalah seseorang. Okey, sebelum itu kita sudah sampai di waktu di mana kita akan will be going through question from our viewer. And again, I'm reminding to all our viewer, you can ask question by turning on your mic or camera or type in on the chat box. And if you are shy, you can just chat privately to our technical member, which is Haikal. And kami akan membacakan soalan itu untuk anda. Dan tolong jangan lepaskan peluang ini untuk bertanyakan soalan anda, kerana saya yakin dan pasti kerana jawapan kepada soalan anda itu mungkin akan membantu anda ataupun rakan-rakan di sekeliling anda pada masa hadapan. Tapi sebelum tu boleh tak saya start dulu dengan soalan saya, Amir, Alia? Boleh. Yeah, sure. Okay, soalan pertama Puan Anita. Often we heard that whenever we were overwhelmed by stress, we were suggested to find someone to talk rather than going through it alone by yourself. But for some people like me, they really find that talking to other people is not always the solution, because it is hard to find someone who actually listen to us and understand our situation that we face this day. Even for myself, I think it is better to be alone rather than having someone to talk. It's not like saya tak suka dibantu ataupun tak nak diberikan bantuan. Tapi sebenarnya saya rasa akan menjadi beban, saya akan menjadi beban kepada orang lain. So soalannya, adakah cara fikiran saya sebenarnya salah dan hanya akan will bring more harm than good? What's your comment on this matter, Puan Anita? Okay, thank you very much Rakib. Soalan yang sangat baik Obviously kita dilahirkan bukan untuk bersendirian, dan apa saja permasalahan yang kita lalui,
you need help and support from other people. Sebab kenapa ya Rakib, kadang-kadang kan kita sering melihat suatu masalah tu berulang kali, kita tak nampak jalan keluar. Tetapi apabila kita berkongsi kepada individu yang kita percayai ataupun a neutral party yang orang kata ada kepakaran tersebut, kita dapat melihat masalah itu daripada lensa yang berbeza dan individu itu boleh ataupun dapat memberikan solusi dan jalan keluar kepada kita. That's why it's very important. The moment you macam tadi Rakib katakan, okay, I feel better if I'm alone. Tapi how do you find that solution? How do you find that validation? You will be in extreme isolation. When you struggle alone and in silence, all these symptoms kalau hadir, it will intensify. Jadi sebab tu sudah tentu untuk kita reach out dan mendapatkan bantuan orang lain would be a better solution. And kalau tak ada rakan-rakan ataupun ahli keluarga yang mungkin menurut Rakib ya kadang-kadang berlaku juga ya, mungkin tidak memahami, mungkin trigger kita jadi lebih teruk, kita reach out kepada contohnya seperti biasa NGO kesihatan mental di community ya, ataupun helplines. Macam tadi helplines banyak dah sekarang Rakib dan semua kan, jadi kita boleh reach out and talk to a neutral party that can hold space for us, that can validate what we're going through. And I think this can be extremely helpful sebenarnya, insyaAllah. Okey, terima kasih Puan Anita atas perkongsian, atas jawapan sebentar tadi. Mungkinlah saya akan cubalah selepas ini untuk mencari, untuk mencapai talian hotline yang seperti Puan Anita mention sebentar tadi. Okey, sekali lagi saya ulang kepada para penonton, kepada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan kepada Puan Anita, silakan berbuat demikian dan type soalan di ruangan komen. Okey, mungkin sementara menunggu soalan daripada para penonton, mungkin saya boleh proceed soalan kedua daripada Amir. Lagi tak jatuh, okey je. Kalau Boleh, jatuh, I gelak je. I gelak je lah. Okay Puan, when we talk about helping each others kan, mungkin kalau kita sendiri yang mengalami, maybe we know how to seek helps because we have the basic understanding about mental health. Tapi what about elderly, for example kan, bila kita cakap tentang elderly, mungkin they lack of knowledge dan maybe mereka sendiri tak tahu apa yang mereka alami, they don't know apa yang sedang berlaku. So mungkin macam mana kita nak bantu golongan-golongan tua ni? Mungkin nenek kita kat kampung ke, kadang-kadang kita tak sedar yang mungkin mereka sebenarnya ada juga mengalami anxiety, sebab yelah kalau kita fikir mereka duduk sorang-sorang for a very long time, mesti susah for them. Meeting. Betul. Actually soalan tu a very important question ya. Amir, sebab tu pentingnya kalau kita tahu bahawa ada orang kata ibu bapa kita yang tua ni, we need to always check up on them. Kan, walaupun biasalah kalau mak bapak yang dah tua tu tak nak duduk dengan anak kan, sebab selesa duduk kat rumah sendiri, ada pokok-pokok dia lah dan sebagainya. Jadi kita sebagai anak kita perlu at least sekarang ni kan ada teknologi, mungkin telefon, mungkin WhatsApp, so that they don't feel alone. Dan juga kita perlu ada sedikit ilmu ya tentang isu kesihatan mental ni supaya kita tahu kalau kita nampak simptom-simptom itu hadir, kita kena bantu ibu bapa. Mungkin boleh bawa mak gila-gila dengan adik-beradik yang lain, menjaga ibu di rumah kita ataupun bergilir menjaga ibu di rumah ibu contohnya. So there's actually ways to do it, but we need to do it as a family. Ini penting sebenarnya. Jadi ahli keluarga kena tolong menolong. Perlu kerjasama sebenarnya daripada semua kami. Sebab elderly ni dia dah lah tak kuat daripada segi willpower pun kurang, daripada segi kesihatan juga it deteriorates kan. Bila kita lagi tua sudah tentu bukan saja kesihatan mental, physical health kita juga kurang kan sebenarnya. Jadi sebab tu kena everyone needs to work together and support the elderly insyaAllah. Bawa dia pergi sana, boleh tidur terus. Bawa dia sana. Thank you Puan. Meja susu. Akaklah nak tidur, nak mandi kat sini kan. Kan? Okey, Puan Anita, izinkan saya bertanya. Boleh, silakan. Dengar Puan? Boleh. Suara Alia memang dari tadi macam perlahan sikit. Yalah, betul. Okey Puan, kalau ada someone tu dia macam susah untuk tidur. Macam yang Puan cakap tadi, ada simptom tu ada melibatkan insomnia kan? Betul. So kalau masa kita nak tidur tu, dia macam memori kepala ni dia macam ada rasa sedih, ada rasa happy. So macam mana tu? Okay, alright.
Thank you very much Alia. Jadi sebenarnya apa yang berlaku adalah kita tidak menjaga sleep hygiene kita ya. Bila kita nak tidur sepatutnya kita tutup phone, kita tutup TV, kita kena tengok temperature okey ke tak, keadaan bilik tu gelap ataupun terang benderang contohnya. Benda ni semua penting. Ataupun sebelum tidur janganlah makan, ataupun sebelum tidur minum kopi teh tarik. Macam mana nak tidur? Jadi ini biasanya berlaku kan, ataupun main game dulu lepas tu baru nak tidur contohnya. So the sleep hygiene is very important. Apa yang kita boleh lakukan during the day adalah exercise. Contohnya exercise really helps to calm down kan our nervous system, contohnya merembeskan hormon-hormon yang baik so that bila malam kita penat yang bagus lah. Contohnya kemudian kita jangan makan betul-betul sebelum tidur baru makan, contohnya ialah badan still nak proses makanan dan sebagainya kan. Jadi makan tu 2-3 jam sebelum tidur baru kita makan kan. Make sure benda-benda tu semua dah settle. Jadi sebab tu sleep hygiene benda yang paling penting. Kalau kita rasa clutter kan, banyak perkara dalam otak kita, apa kata kita tulis, we write it down so that we can, orang kata, transfer what is in our mind ataupun in our brain to a piece of paper. Jadi kita lega sebenarnya bila kita dah tulis, sebab kita jadi organised kan, kita jadi structured. Okay, besok aku nak buat ni. Kenapa kita berfikir? Kenapa fikiran tu tak berhenti? Sebab semua benda bermain kat kepala kan. Jadi kalau kita dapat outputkan benda tu kepada kertas ataupun even in your handphone and you write it down, that would really help. Sebab tu schedule penting sebenarnya. Ada schedule ataupun letak dalam calendar, you know, all these things are really important. Usually why people cannot sleep is because your brain cannot shut. So macam mana brain nak shut is by doing all these things that I just mentioned. Okay, so the sleep hygiene very important. And again, tidur kena make sure sebelum pukul 11 malam kena tidur, Alia. Sebab kita nak pupuk sleeping habit ni kan, any kind of habit takes 40 days guys. 40 hari. Okay, so dia bukan macam apa wanita, saya dah cuba dah, berapa lama cuba? 2 hari. 2 hari tu bukan cuba tu. Okay, so kita kena consistent guys. Okay, consistent, endurance kena tinggi. Okay, then daripada situ insyaAllah tidur kita akan, ataupun sleeping pattern tu dapat dijaga dengan baik sebenarnya. Okey, terima kasih Puan. Okey, kita ada soalan daripada partisipan, tapi sebelum tu mungkin saya boleh selitkan pesanan daripada kami punya Madam Syirah Hamid. Hi Puan Anita, it's good to see you again. My diploma student in Uitm Alur Gajah invited you for the mental health webinar last semester. We had a good session. Thank you for supporting our degree student today. Thank you, Alhamdulillah. Thank you for having me again. I truly appreciate it. Thank you. Alright, so soalan pertama, Assalamualaikum Puan. Adakah Puan rasa Malaysia berada di tahap yang mereka sedar bahawa depression itu bukan hanya lakonan? Ini kerana kita lihat di social media ramai orang yang menggunakan perkataan itu hanya untuk mendapatkan views semata. Okay, alright. Saya rasa kalau kita bercakap sekarang tahun 2022, sudah tentu masyarakat lebih cakna, mental health literacy has improved a lot. And the reason why I say this is because satu, bila pandemik berlaku, a lot of people got a glimpse of what a mental health struggle looks like kan. Sebab kita semua dalam keadaan tertekan sebenarnya. Jadi mungkin orang yang normal dulu, ataupun mungkin dulu-dulu orang yang rasa macam I will never get it, or it's it doesn't affect me contohnya, sekarang dah tahu, dah faham. Jadi obviously mental health literacy has definitely orang kata improved, and because of that empathy has also increased. So more people are more empathetic today kan, for a lot of reasons, again helped by the pandemic. Jadi apabila kita bercakap tentang specifically depression, I do feel that a lot of people have leveraged on social media in sharing various resources when it comes to mental health. Kita lihat ramai sebenarnya kelahiran mental health advocates during this pandemic, dan juga ramai bercakap tentang mental health issues, ramai bercakap tentang kepentingan penjagaan kesihatan mental. Jadi dengan adanya orang kata the normalization dan juga the spread of this information and knowledge, sudah tentu masyarakat lebih cakna. This is for sure. Dan juga lebih prihatin. Dan dalam usaha Miasa sendiri pun ini terbukti ya, with the numbers of people that have reached out, with the numbers of invitations that we've gotten, with the numbers of employers that have reached out to us, because
many of their employees have been affected kan psychologically, emotionally, during this pandemic, either in isolation working from home, ataupun with the financial struggles, ataupun loss of loved ones, ataupun because of COVID having severe conditions, now going through long COVID, and the extreme orang kata isolation masa mereka mendapat COVID, kemudian mereka berasa anxious, tertekan, depression berlaku dan sebagainya. Jadi sudah tentu with everything that I just said, a lot of people understand depression is real today. Kisah apa? Okay, thank you Puan Anita. For the next question, kita ada soalan daripada Najwan. Berapa lama masa yang diambil untuk seseorang yang menghadapi depression ataupun anxiety untuk pulih? Dia tak tahu baik dia kurang lah. Okay, itu soalan yang sangat common sebenarnya, tapi itu adalah satu jawapan yang saya tak boleh bagi sebabnya semua orang berbeza ya. And mental health conditions ni ataupun mental health disorder ni bergantung kepada banyak faktor sebenarnya. Proses penyembuhan kita pun kena biopsychosocial spiritual juga. Jadi ini bermaksud bahawa don't benchmark yourself. This is so important you guys. Don't benchmark your recovery with another person's recovery. Sebab itu membuatkan kita putus harap sebenarnya. Itu boleh membuatkan kita give up. Because kita melihat kawan kita, kawan saya pun ada depression Puan Nita, tapi dia 6 bulan macam dah okey dah. Saya ni dah 3 tahun macam ni juga contohnya. Ataupun kita bila kita benchmark tu kita rasa bahawa okey, aku baru dapat depression, kawan baik aku 6 bulan recover, jadi maknanya bila dah 6 bulan aku patut recover. Lepas tu bila dah 6 bulan kita masih teruk lagi. So don't do that to yourself, okay? Everyone is different. Kita punya perjalanan kepada proses penyembuhan juga berbeza-beza. Jadi bagi saya ini penting untuk kita ingat dan tahu, dan juga untuk kita belajar tentang simptom kita, untuk kita fahami okay, what are the underlying issues, adakah underlying issues are being addressed, what are coping mechanisms that are effective that I can learn, what is my social support system look like. So you need to build all these things guys, okay? And if you need medication, please take it. If you need any other orang kata alternatives ya, mungkin spiritual therapy contohnya, ataupun mungkin perkara yang kita suka lah, gardening ke, kita suka macam tadilah dengar lagu ke, kita suka art ke, please pursue this, invest in hobbies. Okay, the other thing is if you are indeed already having a clinical diagnosis of a mental health condition, please take care of your mental health, okay? Taking care of your mental health becomes an everyday job. Kita bukan macam individu yang lain, ataupun individu normal yang lain di mana kita boleh orang kata abaikan kesihatan mental tu, dah tak sama dah, because with the condition ada limitasinya, tetapi dengan adanya penyakit mental juga banyak kelebihannya sebenarnya, because even for me in my journey to recovery ataupun dengan dianugerahkan penyakit mental juga, Allah SWT anugerahkan saya a big gift to me which is the gift of empathy sebenarnya. Sebab sebelum saya ada penyakit mental kan, I never had empathy, ataupun empathy tu kurang lah, sangat kurang sebenarnya. Tetapi bila kita dah melalui keperitan, kepayahan dengan penyakit mental, dan itu adalah salah satu pengalaman bagi saya it's one of the hardest things that I've ever gone through in my entire life, and crossing over to recovery is the next hardest thing. That having empathy is such a great gift. Jadi don't think that with a mental health condition that you cannot recover. You can. And also you can thrive sebenarnya, and you can actually be a better person than you were before. And I think this is so important for everyone to understand. So there's always hope, and there is also a way out. Sebab janji Allah itu pasti kan, dengan setiap orang kata affliction, there will always be ease. InsyaAllah. Thank you Puan Anta. Dan saya ada soalan yang terakhir untuk Puan daripada ruangan chat ni. Soalan yang lain tu boleh cuba untuk messenger ataupun Instagram kepada Miasa. Boleh. Okay, yang soalan terakhir daripada Alif Haikal. Okay, soalan dia, so someone ni selalu cakap dengan diri sendiri, like sampaikan dia boleh gelak macam tengah tengok orang berlawak, and boleh nangis teruk because of their own imagination. So
pendapat Puan Anita, apa patut someone tu buat and tindakan yang boleh diambil supaya tak makin teruk? Okay, alright. Jadi ini apa yang kita panggil ya, psychosis symptoms. Jadi mungkin hallucination, delusion, ya mungkin kita melihat benda-benda yang tidak ada dan mendengar benda-benda yang tidak ada. Jadi orang lain tak nampak, orang lain juga tidak dengar ya. Jadi ini adalah symptoms yang kita panggil sebagai psychosis symptoms. Dan psychosis symptoms ni dia tidak, sebab kadang-kadang kita ada stigma ya, kalau psikosis je, kalau cakap seorang ni mesti schizophrenia disorder contohnya. Tidak semestinya ya, sebab you can have depression with psychosis symptoms, you can have bipolar disorder with psychosis symptoms, and obviously you can have schizophrenia with psychosis symptoms. Jadi yang penting apabila kalau kita sedar ya bahawa kita bercakap seorang-seorang yang kita gelak, kita nampak benda, kita dengar benda yang tak ada, kita hidu benda yang orang lain tak boleh hidu, and we know this, then we need to do something about it. Okay, treatments are effective. Jadi macam saya katakan tadi, pendekatan dia kena holistik ya. Jadi kita mungkin ada ubat-ubatan yang boleh membantu, mungkin therapy boleh bantu, sokongan keluarga, effective coping mechanism. Saya ada follow satu page ni, individu ni ada Schizophrenia Inc. Ya, dia mempunyai schizophrenia disorder, dan apa beliau lakukan untuk menyembuhkan diri beliau dan juga untuk memahami simptom diri sendiri adalah dia pasang video recording setiap malam untuk melihat apa yang berlaku, dan beliau tinggal seorang-seorang sebenarnya. Jadi daripada situ baru dia lebih memahami, and daripada situ dia tahu yang apa yang perlu dia lakukan. Okay, malam ni tak ada simptom-simptom ni. Okay, what did I do today that helped me, contohnya. Jadi apa-apa cara yang kita rasakan boleh bantu kita, kita boleh explore sebenarnya. Tapi apa yang penting adalah mempunyai sistem sokongan that you trust ya. Jadi kalau ibu bapa, kadang-kadang ada juga rakan-rakan ahli keluarga tanya saya, Puan Anita, kalau dia bertindak begitu, adakah kami layankan sahaja or do we tell the person the truth? Obviously you have to tell the person the truth. Because you know why? Because the person doesn't know. Pada awalnya dia tidak tahu nak bezakan yang mana reality dan yang mana bukan. Jadi kita memainkan peranan tersebut, and that is why your support system must be people that you can trust because of these reasons. Jadi bayangkan kalau support system ni bukan orang yang kita percayai. Nanti kita tak percayalah kalau orang tu cakap kita cakap seorang-seorang contohnya ya. So I think these are some ways lah yang kita boleh bantu diri sendiri, but definitely seek professional help. Okay, thank you so much to Puan Anita. Okay, now we are almost at the end of the discussion. I would like to congratulate and express my gratitude to all the viewers for reaching up to this point, and of course to our respectful speaker Puan Anita. Thank you for joining us at the first place. Let us hope that we all gain something meaningful from this topic, because I really get a lot of new knowledge today, and I start to have the spirits to fight along with Miasa, like correcting the perception and remove the stigma toward mental health in Malaysia. Don't you think so, Amir? Yes, absolutely Rakib. Dan makin banyak kita bincang, makin banyak kita kupas, makin banyak perkara baru yang kita tahu tentang stigma yang sangat-sangat berbahaya. Dan seperti Puan Anita kata, perkara ni kita boleh bantu. Kita tak perlukan banyak lagi nyawa untuk pergi, sebab benda tu boleh dibantu bersama-sama dengan seperti yang Puan Anita mention tadi, dengan ilmu. So based on apa yang kita dapat hari ni, marilah kita sama-sama sebarkan ilmu ni dan semoga kita dapat membantu ramai lagi manusia. InsyaAllah. So guys, Allah amin. So guys, untuk participant, kalau ada any symptoms, please get help. Talk therapy or get some medicines can treat mental disorders. If you don't know where to start, you contact our primary care provider or try to contact Nyasa. Okay, thank you Alia. Tapi sebelum tu Alia, Amir, saya nak ingatkan kepada penonton kita yang kita ada sediakan satu sesi khas untuk penonton-penonton kita, di mana kita akan mengadakan kuis untuk mereka dan terdapat hadiah misteri yang menanti mereka ya. Jadi kepada semua teruskan menunggu hingga ke akhir majlis. Jadi dengan ini saya mewakili semua moderator untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Anita dan kepada para penonton kerana sudi hadir pada sesi kali ini. Akhir kata saya sudahi dengan serangkap pantun. Kuning mawar masaknya padi, mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi, budi puan jadi kenangan.
Okey, kembali kepada host Hanina dan Akira. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, thank you moderator, thank you speaker. Wow, satu perkongsian yang sangat menarik dan bermanfaat ya daripada speaker kita, Puan Anita sebentar tadi. Banyak sebenarnya info yang saya rasa dan saya pasti partisipan tak tahu. Alhamdulillah dengan penerangan tadi, apa yang menjadi tanda tanya tentang stigma mental health dalam kalangan pelajar ini dah pun terjawab. Sebelum saya akhiri PD Talk series kita pada hari ini, saya ingin menjemput Puan Anita untuk sepatah dua kata. Dipersilakan. Oh, saya ke? Ya. Oh, okay. Alright. Terima kasih banyak-banyak ya di atas ruang dan di atas peluang. Saya harap sedikit sebanyak perkongsian saya tadi anda orang kata mendapat manfaat dan seperti apa yang moderator kita kongsikan tadi ya, boleh bersama-sama bukan saja dengan Miasa tetapi semua ya rakan-rakan di komuniti dalam perjuangan orang kata to fight stigma and discrimination dan hopefully kita orang kata menjadi masyarakat yang lebih inklusif supaya tidak ada lagi insan yang tertinggal. So being in this endemic, let's build back better and let's build change better insyaAllah. Thank you very much everyone and thank you so much for listening. Alright, thank you Puan Anita. Mungkin ada sesiapa yang ingin tahu lebih mendalam tentang topik ini, anda boleh kontak Miasa di laman web www.miasa.org.my atau talian hotline krisis 1800 82 0066. So, apa yang boleh saya simpulkan, kesihatan mental boleh mempengaruhi kesihatan fizikal kita. Diagnosis awal dan rawatan awal dapat membantu ramai orang untuk menjalani hidup yang lebih normal, produktif dan sihat. Kita dah dengar daripada speaker dan soalan menarik daripada partisipan. Saya ingin menjemput Madam Nadia Hanim untuk sepatah dua kata. Dipersilakan. Okey, terima kasih. First sekali nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Puan Anita dan juga pelajar-pelajar yang telah sama-sama join untuk mendapatkan info lebih lanjut mengenai mental health issue. Okay, so isu ni dah jadi satu isu yang sangat besar, jadi saya rasa adalah sebaiknya untuk sekarang ni kita sama-sama hashtag ambil tahu dan juga buat langkah-langkah yang lebih produktif and keep on support each other. Okay, sebab seperti kata Puan Anita tadi, kita tak hidup sorang-sorang dalam dunia ni. Kan, you are not alone. So we have to stick together and we have to deal with this problem together. Okay, jadi semoga bermanfaat dan semoga apa yang diberikan pada hari ini dapat memberikan sedikit sebanyak dapat membantu semula sekiranya anda rasa anda ada problem ini. Okay, don't forget to seek for the professional help and then semoga kita semua mempunyai kehidupan yang lebih sejahtera dan juga produktif. Okay, thank you. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Okay, before kita akhiri talk kita, saya nak semua partisipan untuk buka kamera untuk kita ambil gambar sesama. Brush, Sam tanya hari Jumaat you Okey, dia minta semua partisipan untuk membuka kamera untuk sesi bergambar. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Uyur lah. Budak-budak ni. Tak, budak-budak ni. Dia orang malas nak buka kamera sekali ramai-ramai dalam tu. Dia dah buka ke? Malas lah. Semua dah sedia ke? Dah. Okay, pause. Okay, 1, 2. Suka ambil gambar. Sekejap, lagi sekali. 1, 2. Okay. Okay, terima kasih kepada semua partisipan. Tapi sebelum kita akhiri talk hari ini, diminta semua partisipan untuk mengisi feedback. Link disediakan di ruangan chat. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you so much, Puan Anita. Thank you. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Thank you so much. Thank you. Thank you very much everyone. Bye. So, thank you everyone.
Tapi sebelum tu diminta partisipan untuk tunggu sebentar